अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जमात दहम का मज़मून उर्दू और इसमें हमारा उन्वान है नज़रिया पाकिस्तान। सफ़ा नंबर हम पढ़ेंगे 25 और 26। इन दो सफ़हात पर मश्की सवालात हैं जो इनका हल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इस वजह से कि अगर हम बोर्ड के पेपर को देखें तो बोर्ड के पेपर में नज़रिया पाकिस्तान में से हमारे सवालात आते हैं, खुलासा आता है, उसके अलावा तशरीह आती है। तशरीह हमने इंतहाई डिटेल के साथ की। इसके तारुफ में से MCQs आते हैं जिस पर एक बाकायदा लेक्चर हो चुका है। अब हम आते हैं मश्की सवालात की तरफ। मश्की सवालात आप देखें, ये तमाम सवालात पूरी कहानी में से पूरी कहानी को कवर किया गया है। जिस तरह खुलासा पूरी कहानी को कवर करता है अहम पॉइंट्स को, इसी तरह इसके जो सवालात हैं वो अहम पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम आज इस लेक्चर में दूसरा काम हमारा होगा MCQs को हल करना। पहले तो हम मुख्तसर सवालात की तरफ जाते हैं। पहला सवाल है हमारा, मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई? ये सवाल है। जवाब मैंने इस वजह से नहीं लिखे कि इंतहाई डिटेल के साथ आपको और सारी रीडिंग करवाई गई है और उसके बाद तशरीह करवाई गई है। ये सवालात भी इसी तरह एक एक सवाल पूरी कहानी पर मुश्तमिल है, मुख्तलिफ हिस्सों से लिया गया है तरतीब के साथ। जवाब इसका आएगा, मुसलमानों को अपनी दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नजर आई। पहले ही पैराग्राफ को, पेज नंबर 22 आप देखें, पहला ही पैराग्राफ है कि बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमलदहल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों को आज़ादी खुद इनके दीनी मामलात में भी ख़त्म होती गई। और उस वक्त मुसलमानों को यानी अकबर के दौर में दीनी मामलात में अपनी आज़ादी ख़त्म होती नज़र आई। जिस तरह किताब में लिखा हुआ है उसी तरह आपने 3 से 4 लाइनों का ये सवाल का जवाब लिखें, क्योंकि हर सवाल का जो जवाब है वो दो नंबर्स पर मुश्तमिल है। 2 नंबर है उसके, कुल आपको 10 नंबर के सवालात आने हैं जिनके जवाबात आपके हर सूरत बेहतरीन हो 3 से 4 लाइन के। आपने एक लफ्ज़ का जवाब नहीं दे देना कि बादशाह अकबर के दौर में, नहीं, डिटेल से लिखना है। सुल्तान टीपू अपनी जदोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? इसका इसी पेज नंबर 22 पर इसका जवाब है कि मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया बल्कि अफगानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और इन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। जैसे किताब में लिखा हुआ है आपने वैसे ही लिखना है। मैं जब क्लास में पढ़ा रही होती हूँ तो टेस्ट लिया जाता है, तो ख़ासतौर पर मैं बॉयज़ से मुखातब हूँ। वो क्या करते हैं कि वो वाली हेल्पिंग बुक लेते हैं जिसमें मुख्तसर जवाब दिए हुए हैं। जैसे इसका मुख्तसर जवाब ये बन सकता है कि सुल्तान टीपू अपनी जदोजहद में क्यों कामयाब ना हुए, मुल्क के दूसरे सरदारों ने उनका साथ ना दिया। बेटा ये इसका जवाब हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको वजाहत के साथ बताऊं तो 2 नंबर से मुराद क्या है? 2 नंबर से मुराद है 0.5, 0.5 और 0.5, ये हैं 2 नंबर। अब चेक करने वाला ये देखता है कि बच्चे ने कितना मुख्तसर तरीन जो है ना जवाब दिया है। इसे सिर्फ 0.5 मिले या इसे एक और 0.5 मिल जाए, एक और 0.5 या एक और 0.5 मिला के इससे 2 नंबर मिले, उनकी SOP में शामिल होता है कि बच्चे ने कितना बेहतरीन जवाब दिया है। ना ही आपने बहुत तफसील में जाना है, ना ही आपने मुख्तसर सा सवाल का जवाब लिखना है। अगला हमारा सवाल है, तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? तो इसका जवाब है सफ़ा नंबर 23 पर कि हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई। इसका जवाब ये है कि तहरीक खिलाफत उस वक्त शुरू की गई जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से वादा किया था कि आप हमारा पहली जंग अज़ीम में आप हमारा साथ दें और उसके बाद तुर्की की जो खिलाफत है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये इसकी वजह थी। जो ये वादा किसने किया था? अंग्रेज़ों ने किया था। अगर आपके पेज नंबर 23 से मैं देखूं तो ये है कि इसी ज़माने में यानी पहली जंग अज़ीम में, जब पहली जंग अज़ीम छिड़ गई, अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ, तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया,
ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد یعنی دشمنی پیدا ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا اگر ہم اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی ہمیں تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس فریب کی وجہ سے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے، اگر آپ اسے مختصر کرنا چاہیں کہ تحریک خلافت شروع کیوں کی گئی تو یہ آپ لکھیں گے کہ پہلی جنگ عظیم نے انگریزوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق وعدے کو نہ نبھایا اور ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس کی وجہ سے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی گئی۔ یہ 2 نمبر کا ایک مختصر سا جواب بن جاتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ تو 1930 میں، یہ بھی صفحہ نمبر 23 پر ہے، 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان کی تجویز پیش کی۔ تو کہاں یہ مطالبہ کیا گیا؟ 1930 میں، اور الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ تو آپ نکال لیں صفحہ نمبر 24، یہاں پر پہلے ہی پیراگراف میں ہے کہ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی۔ کس پر قومیت کی بنیاد رکھی گئی؟ جغرافیائی حدود پر رکھی گئی۔ اگر اسے تھوڑا سا اور تفصیل سے لکھیں تو اسی نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ پہلے ہم نے اہل مغرب کی پڑھی، اب ہم پڑھیں گے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد۔ اسی صفحہ نمبر 24 پر اس سوال کا جواب ہے، مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ یہ وہ قومیت ہے جو اہل مغرب کی سے ضد ہے۔ مسلمانوں کی جو قومیت ہے وہ الٹ ہے اہل مغرب کی قومیت کی بنیاد سے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ تو بیٹا آپ آئے صفحہ نمبر 25 کھولیں، یہاں پر ہے نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ اب کیوں بنانا ہے تھوڑی سی تفصیل آپ لکھیں کہ ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پر عظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں، یہ ہمارے نظریہ پاکستان کا مقصد ہے۔ اگلا سوال ہے، شدی اور سنگٹھن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ بڑا اہم کوسچن ہے، اکثر بورڈ میں آتا ہے، پیپر میں آتا ہے، تو آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ شدی اور سنگٹھن کی مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک، شدھ سے مراد ہوتا ہے یہ وہ ہندی کا لفظ ہے جس کا مراد ہے خالص۔ شدی سے مراد کیا ہے؟ خالص کرنا، کہ مسلمانوں سے اپنے ملک کو مسلمانوں سے خالص کیا جائے، مسلمانوں سے پاک کیا جائے، یہ ان کے ناپاک ارادے تھے۔ خالص، شدی۔ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک شروع کی۔ تو یہ ہے ان کا مطلب، شدی اور سنگٹھن کی تحریک آگے ہے۔ ان تحریکوں کے مقاصد کیا ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کرنا، یعنی انہیں دوبارہ ہندو بنا دینا۔ شدی تحریک اور سنگٹھن کا مقصد ہے مسلمانوں کو ختم کر دینا، اس برصغیر سے ہی جو ہے نا وہ ان کا نام و نشان مٹا دینا، یہ ہے سنگٹھن تحریک کا مقصد۔ اس طرح ہمارے مشقی سوالات مکمل ہوئے۔ اگلا ہمارا سوال جو ہمارے بورڈ کے ایگزام میں آتا ہے، بورڈ کلاس میں آپ کا، وہ ہے ایم سی کیوز۔
सबक के मतन के पेश नज़र दर्जा में से दुरुस्त जवाब पर निशान टिक लगाए। पहला हमारा अलिफ वाला एमसीक्यूज है। सबक के मुसन्नफ का नाम क्या है? मुसन्नफ का नाम आपको पता है, यानी डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान, सर सैयद अहमद खान या जमीलुद्दीन आली तो डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान है। अकबर के दौर में दीन की सरबुलंदी के लिए किसने सख्तियाँ झेली? हज़रत मुजद्दद अली सानी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, शाह इस्माइल शहीद तो शाह वलीउल्लाह ने। सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल कब शहीद हुए? तो ये शहीद हुए हैं 1931 में। इसका सही जवाब है जो यहाँ पर ऑप्शन है 1821, 1831, 1841, 1857। तो कब शहीद हुए? 1831 में। कांग्रेस कब कायम हुई? आपको पहले ही पता होना चाहिए, 1885 में। ऑप्शन देख लेते हैं, 1885, 1886, 1895, 1906। तो कांग्रेस 1885। मुस्लिम लीग किसने कायम की? नवाब वकारुल मुल्क ने। ऑप्शन देख लेते हैं, सर सैयद अहमद खान, नवाब मुहसिनुल मुल्क, कायद आज़म, नवाब वकारुल मुल्क। ये आपका नवाब वकारुल मुल्क सही आपका इंतखाब है। मुसन्नफ ने दुनिया में कौमियत की तश्कील की कितनी बुनियादें बताई हैं? 1, 2, 4 या 8। तो 2 बुनियादें उसने बताई हैं। जो अहले मगरब दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं जो अहले मगरब ने कायम की थी। 2 हमारा ऑप्शन ठीक है, 1, 2, 4 और 8 में से। इस तरह हमारे एमसीक्यूज मुकम्मल हुए हैं। आपके इस कहानी की जो एक्सरसाइज है उसमें आपके बोर्ड के हवाले से यहाँ खुलासा आएगा या खुलासा आएगा, उसके बाद सवालात आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ये हमारा आज का टॉपिक नज़रिया पाकिस्तान मुकम्मल हो चुका। आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप ज़रूर पूछें और अपने रजिस्टर पर काम ज़रूर करें। हेल्पिंग बुक पे ना रहें कि एग्ज़ाम के दौरान हेल्पिंग बुक खोल लेंगे और तैयारी कर लेंगे। साथ साथ तैयारी करेंगे तो ही आपका काम मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।